Bonjour et soyez les bienvenus. Je m'exprime page 119. Arrêt sur image. Parlons-en. يعني ملاحظة الصورة ولنتكلم. Première question. Que représente cette photo? ماذا تمثل هذه الصورة? Alors cette photo représente les élèves d'une classe primaire avec leur instituteur. الصورة تمثل تلاميذ المدرسة الابتدائية مع معلمهم. Où et quand a-t-elle été prise؟ يعني أين ومتى التقطت هذه الصورة؟ Elle a été prise dans une cour d'école durant l'année scolaire 1957-1958. Pharaon est-il un élève de cette classe? Pourquoi? فرعون هل هو تلميذ من هذه المدرسة ولماذا؟ بون هادو لي كيستيون الاولين دائما قلنا الاجابات تاعهم نستخرجوهم من الصورة من المصدر ايضا ومن المصدر. عندنا دائما يا اما ليماج في بعض الاحيان يحط لك لو تيتر وايضا لا سورس. هنا الاجابات هادو راح استخرجناهم من خلال الصورة من خلال لا سورس. هاي هنا سي بي يعني ليكول بريمير. وقتاش استخرجت الصورة؟ في سنة 1957 1958. مولود فرعون هل هو تلميذ أو ماذا أو لا؟ هاي هنا لتحت l'écrivain الكاتب مولود فرعون est une de ses classes يعني مع واحدة من أقسامه. Donc, قولوا non, Pharaon n'est pas un élève de cette classe. Mouloud Pharaon est l'enseignant. هو المعلم. Quatrième, pour quelle raison cette photo a-t-elle été prise? يعني ما هو الهدف من أخذ هذه الصورة ولا من التقاط هذه الصورة؟ Elle a été prise pour garder un souvenir de classe. يعني هو أخذ الصورة مع التلاميذ تاعو باش يحتفظ بذكرى من ذكرياته مع أقسامه. Avez-vous des photos de classe؟ هل لديكم أنتم صور؟ Pourquoi les gardez-vous؟ ولماذا تحتفظون بها؟ أنا نجاوب عن نفسي. Oui, j'ai plusieurs photos de classe. عندي العديد من الصور. Je les garde pour se souvenir toute ma vie de ces années passées à l'école, de mes professeurs, de mes amis, de mes meilleurs moments. يعني أنا أحتفظ بهم باش نسترجع ذكريات الجميلة اللي قضيتها ولا الماضية اللي قضيتها في المدرسة مع أساتذتي ومع أصدقائي وكانت أجمل اللحظات. السؤال اللي بعده construisons à l'oral un récit à caractère autobiographique. الآن رايحين حنا نخدموا ولا نكتبوا تعبير عن السيرة الذاتية. Première question, quel est ton meilleur souvenir, celui qui t'a rendu heureux ou la heureuse؟ يعني ما هو أفضل لا ما هي أفضل ذكرى جعلتك تكون سعيدا؟ إذا كانت طفلة طبعا سعيدة. أنا نعطيكم à titre d'exemple. Il me restait que quelques minutes pour sortir de l'école. Ma maîtresse m'a demandé de fermer mes yeux. Soudain, tous mes amis surgirent et criaient « Joyeux anniversaire !» J'eus très peur, c'est si bien que mes jambes tremblaient et que mon cœur battait très fort. Je fus aussi heureuse et mes yeux étaient remplis de larmes, de bonheur. C'était un anniversaire inattendu. Le soir, j'ai reçu plusieurs cadeaux. هذه ذكرى من ذكرياتي. أنا أتذكر عندما كنت صغيرة لم يبقى إلا دقائق
قليلة للخروج من المدرسة. في تلك اللحظة المعلمة طلبت مني أن أغمض عيني، فأغمضت عيني وفجأة صرخ التلاميذ بصوت مرتفع: عيد ميلاد سعيد. وبالنسبة إلي يعني تخلعت كما نقولوا، ولكن شعرت بالفرح أيضا، فارتعشت رجلي ودق قلبي بسرعة، ولكنني كنت سعيدة وامتلأت عيني بدموع الفرح. كان عيد ميلاد غير منتظر، وفي المساء تلقيت الكثير من الهدايا طبعا من أصدقائي. Quel âge avais-tu à cette époque-là? J'avais 11 ans. كان عمري 11 سنة. Quelles personnes sont liées à ce souvenir? شكون هما الشخصيات اللي كانوا حاضرين؟ Les personnes liées à ce souvenir sont ma maîtresse de français et tous mes camarades de classe de 6e année. الأشخاص الذين حضروا هي معلمة اللغة الفرنسية وكل أصدقائي الذين كنت أدرس معهم في السنة السادسة، طبعا تلاميذ القسم. Quelle émotion as-tu ressenti ce jour-là? Pourquoi? ما هي المشاعر التي أحسست بها ولماذا؟ J'ai ressenti la peur et la joie. شعرت بالخوف وبالفرح في نفس الوقت. La peur parce que j'étais surprise par les cris de mes camarades. Deuxièmement, la joie parce que j'ai passé un moment agréable avec mes amis et ma maîtresse. يعني أولا شعرت بالخوف أو الذعر لأنني فوجئت بهذا المعاملة، وثانيا بالفرح لأنني قضيت دقائق ولو أنها كانت دقائق رائعة مع أصدقائي ومع معلمتي. Dernière question. Et à présent, que ressens-tu en évoquant ce souvenir? والآن ماذا تحس وأنت تسترجع هذه الذكرى؟ Il restera un parmi des bons souvenirs gravés à jamais et que j'aime évoquer. الآن هذه الذكرى تبقى من بين الذكريات الجميلة الراسخة في ذهني دائما، وأنا أحب أن أسترجعها أو أن أحييها. Récapitulons. Construis un court énoncé à partir des réponses aux questions précédentes pour raconter ce souvenir inoubliable à tes camarades de classe. يعني أعد كتابة الإجابات التي تحصلت عليها سابقا، ثم اقرأ هذه اللحظات الغير منسية إلى أصدقائك. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.